Sambi sa fazan kepi nebnis fazan kepi sembene tonna ne oto akate luna ton be talata dari avril kiran pila wa 2022 yumda pon la ton be oto ne sambi sa fazan kepi pour sembene am fazan kepi pour sembene yamba sembe bayira kane sembe zaman zanga kela tondo yam pala radio am la kela ton yam pala television sunno mane yamba pour de la barakusu yam bene tondo ton bene yamba adunde yubera nebni sana sohobne yambala wotune aminingo Gilbert minin kene sebaruga point ameri amigo ya bambe mashinda moa radio point wotonge tumda yele adia ponye senga mariat ko kwaga bambe television mashinda me nange tumda dunde yubera ya samorien senga adama drabo labri kampas bama nange si teton ko satayam soma yubera nedning sangeta kamera wa yedun moyi sibri sano venam naba ya amadu wedrogo oreli som tori ikapinu wa bamengehne samana gari yelim sambisi ya adama sawadone ngela tumda nan pi masa yalan tayamba te tumda ya vena wotunem den sa neton me sambi kane runde yubiram sambi sa fanzan kepi ya woro razana ba pulumra konra alfonso drogo bambe biru akore alfonso katuma yisa mermo sanfo ya wotola ya mamengam tore mana wanti fowati yewuti mbabila mi aye aton ya wotola akela on hojone la tagadam ti ko tamna watanira sar sore zigo ya woto dende lunde yibire wordo la sana ba pulumra konra alfonso drogo pane salamata tabsoba agia fati kanaje pour da ngai semer mo sanf zone wudgamte pemi ya totola ya wole mi ko bora sare te go kata wa aba wale bon wa ma ya wotola ma lagi mamad la min kwana ya le bon wa me le bon wa yi faransa wa mosa yey faransa belgique fa yibno fa yey bane ne de pas ne yi semer mo sa fam patron o vendre Kita sam amik dia to pour terezin bete to ha ka bi ne be sa ba to de ba ya ba ta lula ba ya wuto ne au prende ya wotum sambisi tonderi yibena so saniyam dunde yibe yoram dirje taton lik seba ne wa mazut ko se tige he ya boy bebe ne waro la sana ba pulum da konre nge tena kenga ne sebening sa ambondi te l'observateur parle c'est vrai wamda zugo adab gomna nen tondo chambre des mines du Burkina Faso hengir sanama tumna yelle tor soba adama soro gomde ne seba ramba be lame ad Burkina Faso sanama tumna hanan ye soba atwen wasita la zulo ya te samiki ti yala ke lenkena wala auto de gomna yoko lo kalma antwen isababu ti tumna awali bato tala tondo en kengan to wiligi sane wala stenga nuga ya toto yela metti président du faso se kabna representant barça wala gibo fa ya hanan kenge so da sa pelsi to ni di panga ne wala ton zabreta suban sotsa se ba nenga nuzingi ipam da venam idi kombo yo se CDP tor sabab goma me boda sambo se ya président Thomas Sangane pour na masaman kalma boda yella bela me nebkinri getame ti sibra ninga la bumuguning samana boda zinga sida apatolon yi anaken songa yaren konta koisi hanezika nga sibaning piga la na zingi ipamda venam optala tondo en kenga nan to nguligi kayara kasanga ada bugum en koko bene la yi sababu kite boutique na mane bam piga kel ndioto ne sibara mwata zugo sibaning pila tab zingi le mango manen tondo soda sa santome ya Burkina Faso yo kola wenge mana gela na nguligi tomning santome sing na mars ki uran pila non talanta avril ki uran pila non denda kongela woto ne seba nenga yibzingi ipam da venam ya wambe l'observateur parle
L'Express du Faso ya sebel sinyit bobo de la so zamana sa ne l'Express du Faso runde yubiram abti gomane tondo nyokor la yelle William te président du Faso Zekabnor King Basal on gibo adopte son sané soda sané yokor on ba king appellera la bikelra la même bang buzuli sa abgom na woto sebra nenga ta bizingin enquête ya nyokor la wayenge larmi amana gela ana wilige pantum da toto ninki pour otone ado wilige te larmi wa ado sir modoga men di ta so ban sur ha so kanga sebra nenga na se zinga 5 sebra programme abana wilige me gela mbote bilanki pour pantume te pam venam zikanga ane te de ligide han do ya basa otono wa sebra nenga ta bisinga William Tego name da yelame tobna ya kanew to bi ngiligi amman gunsugo manam sambo to control la te da ligide zugula guda metekete ya keto tang yuri rende pam de kibe son gomne ton zikangam edi kombo yo William mete MPSR tout que sur la soven ronan tume wa kanoma sobalela wa pam de venam sebra pour ndunda wotone an libya wala no lira yella talla tonnen kenga no ra ko bisinge tara garo wa do kan William T sitara yam anebni sin la mun be no ro gilim ko bla ri to ko no ri sebra nen pila ta bisinga woto mbebe nen ab kenga ne tondo Unti gwamnati ton soda sa yelkere ni wabirezo sociala mwa so kamenda ngi hamu ya tum la woto ne yam pam da venem zikanga san ko tondo den l'Express du Faso ne wam de zukui sala woto ne Alphonse Drogo de Benin ti le pays c'est vrai wam na zugo ko isla nande ki antase tala tonen kan to wiliki président du Faso on zeka nauri un zende barsal wala gibo i pam na ko ise se baden pila ni zingin pazi kan na wili ton titan so so na man bam ko bara la suda sa ham pame en ko to ne se baden pila ni zingin i pam da venam le pays tala tondo on kengan to leti kayara kasanga buguman ko ko be ne boutique sa taban piga 5 kilen de tema auto se baden pila wazingi i pam da venam abugo manen tondo sane paka tigronda yumna buliga me o posa men ko se ti la fina ton zendi Burkina Faso se baden yo pozingi venam wata woto nem tala tondo on kengan na antorongo me sane sam pam so ne Ousmane Nakro il a mis bambi à patning c'est mon TPPS vice-président na porodonga ren ab kon ko c'est le pays ramsen son neba so zoni ngop c'est mon témardi politique pour un abi la metti sida panam hadam timam sangi si TPPS ruwa wakatninga neba fa newa ren se badenga na zingi ko swata woto nem c'est de peto so ba idi komboyro wiligame Burkina Faso ne ba passer dans les semaines pour net na taban to mete tenga ton pame yibsi ga ton pame ko loro ya woto ne la gomne ne mbuidam o le man tala tondo on kengan to wiligi ane wala ton rozabne tan so sour sa wiliga metti président Damiba sida bawda tokori ne Mauritanie teng biga yusum bonde Mustafa Chafis na yilan tonre en to mete la fi ton Burkina Faso ren ya wambe le pays runda ibeo le pays sa ngom da woto ne se do wata la tonnen kenga ne wamde zukui sonwa ton wiligi te zabne tan so ban so sa tenga na ba avanze comme no le king ba salon ne gibo wabti wiliga mi abo ne yela point ne soda sa ebna ko ton quiz kan seble ne nga yibzinge se do way ngom ne tondo woto ne tala tonnen kenge Burkina Faso na libran pa mala fiwa tun catholique karam 15% pour sebra nenga yobe singa gomna me paka pouso yeli avant tal tonnen to ko 20 mzikangam ne sebra nenga ta singa gomna me dumbuya yel salam saba ab ken atuma poam nyakti be sebra pour mbene na mi kamete metre pa rete tenga adab gomna sapon zugu piyora yelle abuli gamte sapon zugu piyora kama hala bishenga balabana ngesi ya yum tuhula ko bana sasa la sapon zugu piyora be sebra neng pile ni wesiga ab gomna neton kibakanga wotone den ya sembe sirwaya ne wamde zuku sala wotone aujourd'hui face tibununa Aujourd'hui au Faso Wilida Tondo tis tan so bon sorti so na man bam ko bala pista bo lab sam pa mon ko to ren ya ton sura sa santume la woto se banen piga la yembar zingin go manen tondo na wiligi ti tenga na ba prina Damiba ze kab na ori en ken barsalo la gibo
renda buliga metti ya gilgan tongon de ngese mum ning sembe be nanda ti yin tara tongon wa tiusi ne wala ne ni sende ka bula da zaba nentenga woto am seba nenga tabzingi i pam da venam abugo manen tondo ko diwari sunning singe de balla yilla to ko yak tor so basen ya tak tam ta ko kar kanga so ko men nangi nen tumna na wal liberati tam tire ne di droba la suri diabate so ko woto seba nenga na zingi wakat kanga ble mantala tonen kengan tuli politique zingi CDP rizeka menga antoron Charles MPSR nugui ya woto ne la sebaram golosien sebanenga ayub zingi wiligi CDP ram son côté tele MPSR tenga toron pame la fi den ya wambe aujourd'hui façon le quotidien ne wamde zukwis masala na kengan tele kengese tele quotidien gomna ne tondo edi kombo yego kwa kwise senke ne Burkina Faso yon korla yela wengen wiligam te Burkina Faso tengbi ba imri pasardam papore ne toron tume te Burkina Faso ni mbide toron pam yolo som yon korla wenga wam sebla nenga tabsinga abgomda woto ne edna mi kamete no rason le woto no wam ninka ngasaba kota obtahan ke nelenam rende ninkanga sabiurbo nameta Mahmoud Nasir Saki bam yura la wotune sebra nenga yobe singa biela meya adno lera ka pour wodo to yakazine kuma la no leri sebra nenga yobe singa abgom na netondo e pam na venem zikangam hanketi ano lera wenge wilgramte abias tul brika kuni aya ribo to ne na connection pata tongo sebra neng pizinga ya ren bebene agena so toda kwisa talla tonne keng sum sulma abuligamte pobe menga o anep santane banasi lab kubene hane kaya ne dori sura buligamte police ra meyibu man kalam ya santu ne web man pihla sebra nenga nusinga ya woto ne lab gomne tondum ne bal kwisa ka wora ka ne buligamete ne be man kalam la ya santu ne pawum taba make yimanori yam pam de venam zikangam ne per kwa sanama zinga talla tonnen keng bene tentum no santa bamubni la tanda siligin pa moto la buligam te antu ne sa ni blogol po la yel kanga manre len vers over de mehna yelen to yisi nimba maramba ne ban talla tonnen ken kayara ka hanga buligam te bugum yok zana bene ya zan han ta pi woto ne la bugum handi bene wam agena talla tondo to ko venam zikanga den ya le quotidien wa ne wam de zukwesi bomining sembe bene wam runda wala woto ne sambi safazan kepi sebe ne wama zurku sedindari kadanta har ya mala woto ne ngara mana pana zinde idna ko ne bombilfu la roti pamil bunda ne taraso ala gizida bubaka sidna san kotodo rende yelbunane taraso ala gezida bubakar sidna bam pitne ton woto ne runde yibi yam sambi si savant ekoam ya nye nyaga tondo savant eko nyena songo tondo den ya re te tonna te pamil bunane taraso am dunde yelbunna ala gezida bubakar sidna bi yetame gubegi mese nenepse ninterse antwen songo yam te to men kyang tawre yam wakata tara yod ne yamba ne wari ka samne ne nepsan patar yod ne den alagi gomna ne tondo yel bunne woto ne alagi zida baka sidna bi yelame yam sa wati zine ne ban sohda tabra mahna sohna yamba panan tolo wane ba fi na na fo biwo ayo yikambo zile ba ti ba mara ma pa song fo wafan tizine ne te fo tiziwa ya ne wi daga la twila abram tumde abram mahana wane gwamni sa ba wan to kompa woto me abten gomna gwamte fo mi to han to ne fu ma pa yi so mane fo yi kan je mbo ha me ngi kanga te panibni he fo se adam bo ngobo me ngala ne ya nibni he se adam to songo fo tumte te fo tumen kan tawra fo mi mte ni ne tentara tum yammenga sala fo te foti tune to hel mana jawut ni ne teme gobo fo nyen fo ne tum la ya ton kala fo patata so ba tentel fo menga an ken tori
gobgo menga ni bamba ramba la harawari ko wakata wera we ni ngintara nyot ne fuwa andi ko wer kangan kengan to jine ne ba tampatar nyot ne fuwi te pana nafi pana manay den alfon wedrogo yel bunda gomna ne ton woto lunde yibi ga saran tondo te fola meti uvi ma pa wa sama le hela aham pa wa sama yinke tamte pasar ndika sama ay son vido be zining fo mi bate nafa pa bebe na den da fo lak la ba lak zi mbo hamenga ha te pour neda ya ne ha shawla ya mati to ndika la tari am songon to son fo ye ti na photo to keng to ya woto na den alagi elam te boni bam dama ay la ba son vida ram la ni bni hempana man rapton yela son hotenga me wala ya so tenga me son hotenga me son sora ye ya yela soma ya woto ne den de ya yele bundela woto la san keng ta so alagi sire waka sidnabi la me rikini bam maramma to biyam zuram hakiyeka nimbam damba ya andaram nebni si sendi komiyam susang tiyab susang la nebni sen lebam patarab sukiri ne yam ponga adia bamram malayam zuramba yate te nina ha se tu nina ne popelum paturun ta ning hayam yebu muje tam pokoda de bala ha ya yebu muje tam pokoda soba fo ham pam yelle fona wena ka poro nge bam payen bam na gutugame la ya han wa topte ya haki karam la ton hangomna bam ramma ha wum te fo ken yongen pa gunle ya yel kanga pam fu ab ye hanefu am pa yella manare bam meng lo ran ken su sang pour entlatin yifo ab sam mi kame te ya yel pakre ab na songa fo mo gidiga to fo pa ma menge pour ya ning fa bam ramma na songa fu den bam ramma ha ndikir fo su sang am pitne bam menga wuligdam te fo za hakik menga la yenna ned ning sun patare su kiri ne fo paonga yemele ya fo za hakika aya fo zinzi pam funere yela ta so ban wisiri zinzi pam bonzo amara ta so ba sun sam ta kempa gusi fo sam pa pin zimba nyon so ba fo nam pa ma yelle den alagi wuligdam tinin ning hanna an tura fo te fo pam nan be so ba ketin ning do aram pa do yete wana lok fo ya nimbam damba la fo zo hakika la hanam pa ma te fo yenta hanya fo zi pour ne fo ponga asure sama meta nenganamta akedam pago ti sire wedo wa sante bi zo zani kan so ba tenye pa fo zo amenge den zo ninga wa ya nedle ning sam patare sukiri ne fo ponga ne ning sendika fo susanga amana susanga ya nimbam dam bi ba la fo zoram hakik fo sarndi ko vuima point de son po den ya yel bunde ne tagas wala wotune savant eco nyaara tondo Salmata Tuma ba pia bala waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam guza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa nkora mam liki sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya da kosa eko pierba ti kasati ta yunoraka comme debout fo sampet fura matam di kanjel mam da tamen Mchenye
Aye, Salmata. Ya portare. Na fo. Eko, ya safan pal santar baraka. Nyam ten pa ma la boutique ramba fan poussin. Rason la tablière maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Ya woto ne msambisa fanzan kepi savan eko ken songaton no managame dende na kyanga toto bala irkibe o point antoron dikanta sembam terkibe o point wadnan ding toron wiligame te état-major général des armées de Burkina Faso kanawam obmana gele na wiligi bamma mo le lingap se mod ne tan so ban so selunarunam a hawon bi stotoninga ya reto mana gela na wili tum na sin totoningam ada wiliga mete tum abrika la mareski gara han pile nuteka nan talentonta avril le ki gara han pile nu da ya sodas la nisi san lagman zabdo ne tan so ban so san VDP la managre tum na hawan to wombisi la wotone wiligam to ba shakta bagda na se toron tume nan toron zabne tan so ban so sam mi kamete sulle ning singeta zabla sayeli bam hanna ne tum songri nan ki tobna se toron tum zinga pourem te na wombi so tone wiligam te soda sa abtune tum wiligam bonte uga potorwam na zabne tan so ban so sam ya zabar kan program labna wilike tenta semenda ta botone raison de laisser pour un soda sa sidni de pangne tumbini adayi saba bene te pama gilim gilima pama ta so ban soro santa ben pisi en cousin kanga wotone table ban wilike meteble rika sorme ananje te sole ni so ni mana bon pour mon minga bipton rale ben gesin yisi ane yel kanga ren tum kangam larme watumame den gela pour son wilike wotono wilike te se da bana make kiga yemra zabra ane puronwa apangon tabe bala so konga apten yela mem ti yela manaka men ken toron passé manaka mete ben apton ga me zabne tan so ben source kermen lebra men datin zemba ha poka en le pa harme kermen toron kubla meto ben yi tum wenna poram ane so da sa gela pora abuligam ti kiwle ning son lura ane zabra kangam sendika kiyo to no wa mikde mete so kangawa absit pa ma tonrim ya tan so ben soron tabam kwa barle pitane zaka lab ku ya la hantune tum ne hantuma wotono am abuligam ti soda da tum nana kitame to bananke baba ni so mbote santo nora pa raison du nora le ban pa baba ni ngap so mbote raison de l'esa absit nan tum tum bene ya rena to banan wiligi ti zin skere abiaka ne ken to bana ya ne ken to pa me ken ne litalan to song ne bam able kitam ne ti zin skere soda sa sidna tuma mengese te yokolo zin zebam ya de la convene mon wiligi te na te abwani sulma ne na pade arbene mare ki gara ampisile yibe soda sa tuma me soda tuma sama te wakar kanga soda sanda gambe tenga zabde pa ne sila hande be yingri na ran tumne ana yi sababu to bana se zabza beda ane tan so ban sursa zabam ma raison de lesa absidna tuma me ne daga zinsi zikanga wotone ya reto wili te tan so ban sore ker ko ngapanga problème a ne sab kan pour dali lor pour tan so ban sore santa ben piga lab kuya da yenda yab san wa wen ken do saha lab ndo yen tan so ban sore sa ningo pok zinga te abela bra gen lab zin sohda lab yikidin ken to do mande ab tum na banda toto ya woto ente soda hanan tan ken zikanga anan se te wen la wen ba na yi sababu te tan so ban sore santa ben piga na man kalam benim avril le kigam pipidar zikanga atan so ban so do santa ben pile nu la pa man ko ya ten yur so bon te tawri la ban to man den na able ben wiliga metere lo gor pore pa me gilim gilima bam ta ben pisi la pa man ko bene la ten yur so bon te torelle avril le kiga rahmani wa mika mete tan so ban so do pok zin la kengan to pa ba same zikanga wotone den de kelin wiliga te tan so ban so sa zabne ba raison de l'esa ya ka to santo nord zinde bene sayel solon me able zinde bene zabne ta so mususa te tamete zin usro mana ne dagre hanna yile te ta so mususa ba zinga abuliga mete gibone gilima to kan ke bene sidna ne dagre marsa kiga han pila yoba ya gibo ndabra nu kwa kenga la soda sana kenga ta be kenga bene obsete weme ba mwe som zikanga
william te ta so ban so sa da rikta ne monte ba mo bibu ba mo na la ban ko den da tun te ba mo ni kellam pa zi pour on retourner dab kelen kenga torin wulete ta so mo so sai yibu we ba pour abwan ti mi kam te bam ramara za da bon puhudum anda ya so zugunda tan nan busi den na kelen kitam to ban kelen ta zi pour on kelen ko ba mo biba zikangam able ban wiliga me to ban da tan busi bon puhudum zi le ninga ya so hen yiti burzanga da bar gibo ya bela ban da kenga na to busa na wakat kanga so da sani yo ko on ben yenda blame aben yeba kelen ko bamba zi pour na bleba william te mara ki gara han pisi anera han pisi la yimre 2022 wa yumde so da sa leben tuma me yasa nimbu da tum nan ta songo la banta har ki be yingna kitame to na leben tinwe gibo nuri to ken yasa den we ba be no me leben wo ma bisi yare to wili din ti so da sa sambe tengan da we den pa sila handa yaga de yingna kitame te tan so ban so do nan ta ban pina ne zaka obna kuba la ban pina ne zaka yibi betabo abin yin to onwe an kam na taba la ta so ban so do pina sab son ko alarme o san le ban gouvernement passé la wotunen da buliga mete oble ben ge hame ta so ban so sala tare zingi ndikala esa he kenne yakade be ne taren kenda larme o zabra pour apto ya zinga yimri esa ha hambe be ne le nob sama me zikanga la pama bugra de mendisi zikanga mara ki gara an pisila na sa 2022 wa ta so ban so do santa ba mabwe la pa man ko to ne na da VDP da mayari ne tengan banda mahna ta ba ananti ne nimbamma ni yibar salgo la yel kangmania la zubu ko so da se yibu yempa pour mbene tene me henta ba mabtabu pam sampori la buliga mete web men de ben sonwe te Burkina Faso so da sana liban kutan so ban so do pine zaka ni so be yi mara ki ran pisile ni 2022 na ya antune mali so da sa sonwe te sit pour la nimba maram da jete anan kelenke la so da sa kelame anne da ne me henta ben piga ni atan so ban so do mezikanga den ya dawde kinne se kibe keta ba mande ko isa ninga tabele quotidien sebra pour ndunna savan kelerba et kelen pa ma gena so toada en yak kibe keri honkon anta siamma kete ale quotidien la sembe ta hadem kibe kangawam ap kenga ne ton sum sul maya en wiliti pobe menga wo ya nep santane bana si lab son kubi no ada gelibe yela mete rahma yope kanga bamle ban pa ma kibe en kamna ko yam la bamon ko tiam mutowa le be ada sme pening swat pour on yasa labna le seriyam ya rit mem kibe wa pour ya mama geliba pa ma kwairam an wilge titan so ban so da zada bugado an wa an keteng yur son bonte pobe mengawo ariya sum prevention wa sayel la solom la tenkanga bi yidi ma sabri le kigara an pila yopo waya wakat ni ngab son wa ter Christa voura te ne ba betigre pour rien la ta so ban so ba me yakyam no ketenkanga pour ananwe la we bam nyep sentane bana saman kalum ne me sentane be yibu la polisi pour la biolon loure agena le bon wiliga mete ban pa me kibaria te pa ka tigre hana mandi ma sa wotone avril le kigara han pila yo pewa kombi sembe balku solma anata ba ndatna man tigre la biya ka meki anan kan man tigre be ne balku me be arrondissement pila yimra wogdo kan arbara arzabra ya maki himbe solma pour be ne la kombi ba yakya na kan man tigre la dobzem sataba yeti yonke anan zindi na yilente fo handa to pour wanke bi fo yora no wa la fo yolenke la sida tum na rekenda wala han serda la mama gelibe wa wu mama ya kibibi rayim no wanta wa yela meta pana yawe la ke te tum na ya don wiligam fandat makiwa pour wanke fo serda me yolake la hanta wa yelam te na pana yoyi nyena han pana yo pour arara tom moto kan neble ni sembe no wa anke na brama pasaki tananke wotune den ne da ya anan wora ne panganda tananke zi pour ya rela na yi ha sizo le ban pa ne suga anan bugu nebni sembe be no ko hadan kengre ye to bahwere tin yanda ke den ya wakar kanga ko ba pour anan wa ne susanga te bala ko ba na ko habibi ga yimri la ko habibi ga woto no wa bibira na mana kalam a ko ba pour den yo na kitamte ko bi bataba absule na same
tɩ b kẽ su-puur pʋga tɩ b na n yik n na a taaba n wulumda masã dẽn sã ne kom-biibã sẽn na a taaba b sɩd na n paba lame a paba la ne rasaya paba la ne loba la ne kuga a pa basa ye tɩ bala baoodame na n dok b sũuri na sẽn ta zĩig pʋgẽ n maan bũmb n ninga wã dẽnd pabrã pʋgẽ yẽ me na n kell n maana kaalem zĩig pʋgẽ wotone yaa rẽ la gelibã a yeelẽ tɩ kom-biibã yẽ taab n dat na n maan b tigrã n da rat n kẽ sũ-noog pʋga la yella sẽn wa n tar n tarẽ wã tɩ baasa ne sũ-sãang wotone yaa yõ a yiibu la sẽn pa beene wã a gelibã talla tõnd n kẽng n tɩ wilgi tɩ pɛr-koa-sãnemã zĩigẽ wã sũ-sãang n be beene bala sũ-sãang tɩ bõe b sãn na n gese saa niib loogr poore b na n mikame tɩ tẽngã na n sirga wotone tɩ b mik tɩ neb n yaool n da be pʋgẽ wã neb nins n da be pʋgẽ wã yaa neb sẽn ta neb a nii dẽnd yaa rabeem ne ãdem-biisã zãng masã yaa rẽ n ket tɩ b na n kell n yɛrs tʋʋmã fãa zãn kɛpɩ-sãnemã zĩigẽ la b na n sɩng veesgo n gẽes neb a nii wã la yaa ne moonã koɛɛ mam sẽn paam yaa moonã koɛɛgã wilgame tɩ b talla koeesa wotone tɩ ta tẽngã zãadbã la b rɩka no-kẽndr sẽn na n yɩlẽ tɩ b paam n tõog n gẽes neb a nii wã dẽn dat n wilg tɩ b n da weerd sã yaa ne tãnda zĩig pʋgẽ wã b yãnsa tʋʋm bãmbã la b na taab n seg taab bagdo paam n tõog n gẽes neb a nii wã b n pa tar b kibar wotone wã la maama gelibã yeelame mam nan ka paam koɛɛ sẽn kẽede ne yel-kãngã nananda mam wʋma loogr poore a gelibã yeelame tɩ avril kiigã ra sẽn piila a nuwã yʋng sẽn na n vẽe beoogo avril kiigrã sẽn piila a yoobã ad ka yara kãsengẽ wã bugum n kẽ beene la bugumã sẽn kẽ beene wotone wã yaa butigi sẽn ta piiga ne bũmb woto la bugumã sẽn dɩ zĩig pʋgẽ wotone wã ade a gelibã wilgame tɩ yaa tõd bee wakat a tãab n bote 3 du matin wã yaa wakat kãngã la bugumã sẽn kẽ zãna woto wã dẽnd yaa põa pĩi wã rãmba bãmb wa n na n sõngr pʋga n na n paam n gɩdg bugumã t'a na n teke zãn nins tõnd sẽn wilgame la a gelibã yeelame yaa tɩ b sãn na n ges yɛl a yiib n wa n tʋg n seg taa beene woto tɩ yẽ pa wʋmd yella võore zãn nins n dɩ wa soka ned a yembr n be beene n tar zãnna zãna nan tɩ zãna yõk bugum a soaba maana kaalem ne yʋng-kãngã dẽn a soaba reng maana kaalem n yɩ bilfu la raagã pʋgẽ zãna na n yõk bugum tɩ b mikame tɩ nin-kãng soab zãnda naagame bugumã sẽn dɩ wa wotone mam sokd n meng n getẽ ges yɛla yiib sẽn wa seg taab wotone tɩ b pa tar yella võore mam yẽ soka n meng wotone maama gelibã sokda n meng wotone la wilgame t'a soaba sẽn maan kaalmã wotone wã b wẽneg n solg-b la ne yibeoogã pĩnda wakat la ninga b sẽn wa n maan kaalmã tɩ bugumã sẽn kẽ raag wã me le naag b zãnde n dɩ beene a gelibã leb n kẽngã taoor n wilg tɩ bilangã prefecture yaa sẽn be yãyã province région de l'est wã t'a sob n soosa kẽng n tog n kaaga prefecture la adab n kẽngã yɩ avril la kiigã ra sẽn piila a naag sẽn loogã la sã ne kibe mam sẽn paame wilgame tɩ b sẽn kẽngã prefecture wã b tog n ninga bugum la b loog n yi masã n na n pa bãn-daadã yiibu sẽn yaa telefoni mobile dãmbã bãn-daado n pa b na n sãame zĩig pʋgẽ wotone dẽnd sã neb sẽn tʋʋmda loogr poor masã b na n yiime yaa sora zugu n get nebã ne sɛb la sɛba masã b sẽn segd b rãmb sor zutu ra yaa wotone la b ra maanda la sã ne kibɛ kẽer wilgame yaa tɩ b rag n bee be meng n gẽesd yõ-kogend b la sodaas zagse n dat n na n kẽnge tɩ sik b sũ-puurã beene ad yaa sẽn ta noorã tãab la wotone b sẽn wa n kaa bilangã n tʋnge n loogdẽ zĩ-kãngã a gelibã yeelame tɩ bãmb paama kibar yaa tɩ vdp rãmbã n paane t'a sob n soosa teega taab yãado la b n tee taab yãada yɩ avril kiigã ra sẽn piila a naase yaa bur-zãngã commune bãmb soolmã la ade tee taabã pʋgẽ na n yɩ sababu tɩ t'a sob n soodã sẽn taa tãabo na n maan kaalem la zu-bʋka yaa vdp rãmbã tãab me n maan kaalem zĩig pʋgẽ la sẽn da pɔglbã sokme a vɛt n beoogã neb me n taa naase n leb n maan kaalem bãmb fãa ket a vdp rãmbã la rẽnda a gelibã wilgame t'a matiyas sorgo b yaa ned yaa we-tabd gãndaoogo burkina faso ka tɩ nebã wʋsg mibã sɩda a yʋʋm ka tɛk la wotone a matiyas sorgo sẽn tabd weefo tɩ nebã mib zĩ-kãngã yaa rẽ tɩ b sã n na n get tour du faso wã 2018 bãmb n yɩ gãndaoogo we-tabdbã sʋka d sã n na n leb n gesã ne wagtaab ninga a gsb sẽn maan 2016 ne 2017 d le tõe n wilgame tɩ neda le sɩd yɩ gãndaoogo tʋʋm kãng me loogr pʋgẽ a matiyas sorgo b sã n na n leb n ges neda tabda weefa wotone naad b leb n da yaa karen-biig n da karem ne université wã dẽnd wilgdame tɩ b ra rɩka yɛla a yiib n na a taaba weefa b tabdame yaa gãndaoogo la université wã me
anera ra bangara na karam soma bini den na wilga mete alasan wangrawa ra ngoma gomde bam so wan bi ha ne federation burkina be de cyclisme wa bam da yelam tamatia sorgo obiya ne da hajete ne bizugo den ko taka setia tene da men tabra we fa se le bizugo mele tumna me abtara bangre koranga wen yare ti mama geliba wa nguma me tamatia sorgo to mana bote mase de an ke ne ritla wen sa ne tumda wen nje amatia sorgo hen kengan to mana memoire kanga waya na mi kamete ne bele ni sinne zindi amma gab tum na wiliga pisi pora pile ni lab ko ba moti 18 sur 20 den ya woto na labrike ha en konera en sir wili top se tara bangri vers oning pokop sen yakyam na mana soba den kitamet man pa ma pela kengri zikanga man pu de pongu la wili den te tum ni ngab sen tum na sombo neb ke taga da metop samba koronga ab ten to tuma tum na tum passe mik foten na ga yibe fam ti asama ne fo tum na pora la mamu mam tamatia sorgoya aban karo mana mase do an se oto lor puri ya sila la bana ndikma ha ken fra ten yur son bon tv 9 abna ken abine to kan to kan pam bangran pasi an tabo we fa mana kan pam panga po kan pasi abra da be nan to man tum kanga den ya geli ba ko halawo to san kambe te be le quotidien c'est bra pour on dunne yibira te le kanta hariyam Alphonse Drogo. Salamata tabsoba. Ton bene yamba. Yel kabe tena kengamen tirike hane le pays c'est rapport hein. Tala ton ken pukur ko se zingena wiligi zabne tan so sa la Burkina Faso président Damiba qui est encore pour hein ne Mauritanie tengbe yo sombondi ta Mustafa Shafi. Abe la mette ayero boli Burkina Faso mine hengete ne mbida na zema table comptable sugura. Ya ned ninga ne président du Faso lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba sa an Louise tota yikan ton tum de te tum kanga ya maw te na kene ning sendike te ana ilan tonre ni ne tenga kama ne bni si sin yikan dera zaptere wona zabade ne Burkina Faso bob ton sakan dera li zaptere ayero boli den ninga obande kiziba woto ne andole render sanangesa na ken kan point obrata metini me maram ton saki anderal zabteda lable bon wanari en ton ti Burkina Faso ken tawri ya woto ne la tondo kibakita si jeune Afrique ramba na yisi hane abtumna zingi la hana tigne jeune Afrique ramba obwili gamete taso so to dam antola anzia ko ibala on wuli te bamye sakame ne no kenara no keninga ya na nyesi tab tonri ti zaptira regali kire je wuli game bamten sakin kieme ni ran tara point o Burkina Faso tenga zarba sankutta la keng tawro nan ti wuli te runna isana ngisa na masazar Burkina Faso tenga zarba tameti ne ran tara wuto optiki nepti ran tara tonri en wombizi ya andamba ya temon sa poussin zini nga si ya basa bob ges neb sambe tembam poussin ya neb han tengum ne mbuide kelere abna tika bamba lablem tikro mik na namse din to damba na yila to ti nyirantara aton pame netenga kam nebnisi han yikende zabtedo wona zabnen teng ya na ken kan la suka ngala bnan ton tun na yiti tumna awombisi yam hanangi ya Burkina Faso ya nebni so waton we ton tenga runna sandik ba wiliga mete tenga kam sora wante yida ti handika yida pusuka ya Burkina Faso tenga kam ren sira da mete yida taka ngabi de bangi ta tuen yi sababo na yile kiti yolso la hanwinga fa ton lomsi la irhana kiletik ne ton tumnata ya jeune Afrique ramba obna wiliga me ti hinna ilan ton ti tum kanga fa jil kep ton tume président du Faso président Damiba be tokor pour nyiran tar point ne Mauritanie teng biga yo so monta Mustafa ou l'imam Shafi na yila tonri tab nyoron tumna ti nyiran tar tonri en tout soninga ana wombisi idan kelam pa le pays buliga mette min se yero boli na sira kiba kit barunda talata avril ki uram piga la wewa abela mette ya ki wala sampa me han wuligdi ti na zakam miniri
sangete ne muida na tonwe en zemetaba la comptable sugura yero boli na pa ba sekne kiba kitaba runda dara seka woto na yi tum no ninga absambo neti service d'information du gouvernement si ga zakin labna ton sonse ne kiba kitaba edmi mti ko is na yibe na hetan womde abnan convenam sanki ne sula ni nan luguli temsa pour to bigese nyes royop sambonde comité local de dialogue pour la restauration de la paix au Burkina Faso rena banandi ka vena mbosro en tasse kiba kitaba et sans que le pays est dans la taba en kenge sebening sambonde aujourd'hui au Faso c'est par rapport à la tonan kenge to wiligi CDP to dama sampam sekane kiba kitaba et nan ki pour ombe c'est bara muliga me CDP rika menga to sarle MPCR nugi ya woto ne laptosien abuli ga mate congrès pour la démocratie le progrès quoi CDP mana sekne kiba kitba avril kiwa rampiga la nuwa san lore arzuma san lore la hanna ko san tarade ne Burkina Faso nugara san ya toto rende CDP parti wa anan wuliga me bamba ti name tenga zarba runna abna ya gablam ya ren soto bana le ko koisme ya prida to basanga ne pon na mampila yiba option quoi boda hambo en kauntorsi bomogoninga CDP wiliga me ton pana ngome sa ne boda han to bomogoninga et pa ngoma wosore lad mimbala te sida siberninga sandikanta sa apana nai labnan tu wiliga so samsi avokoram nisi ha song ne bni si zagaram saman kala mil kanga pon parti civil avokoramba absan zeras ko rahma ti koysa ya bugzu koyse abon bugu tenga tor soba ne député rama tor soba ti ya wa pata suron twen wari knori ten kugura hon wiligi han twen kiti ti ya aftab zindi somont amnisiwa CDP wiliga metten wa ya bombo mansam ya yoko apaze mesi bir ki apelaji wadrawo cyber point de kanta samba aujourd'hui au Faso abela maya congrès pour la démocratie le progrès CDP adi anaken runda ya tasir wili vena fasibala tobti namela biyaade ton tenga zadba runda sida obrata men wiligi tirsa nangis Burkina Faso runda nama wila wisfa pam de lugulugu ren sot yam na meki te wa député ramazingi abton ko men zinigi te to masingi la sayol nangi me Burkina Faso runda weba aya bum senketa amane ya tan soba sursa tuma ya ren so de CDP to soba yidi kombo na wiligi sida bam consider te ne ya kankan woto ne ko Burkina Faso ne mbuida sa yikin yansi para bara pati nan to ya wane da yimri nan tele idimi mti tono raba nan pa ba pizgu raba ya bogo ya tenga tonri liban pam lafi ya ton tum ti Burkina Faso zinskin re sanda ton fosro mbada liban de bu mo fa gil kepi idnowe ya woto ne antwen yi sababu ti zwet basan be nimara pour runda ab ton liban pame an kengab sanda be zinisa rende sanda yilan ton ti fa gil kepi ton am pam pilsgo CDP tor saba yidi ko moyro na zeka ko yab na mbola me nembuida idi kenyansi wane da yima to nyari go nema na yilan ton ti tumnisi o seran to ton pame an si pitsi idi ko moyro na wiliga me Burkina Faso runda ned ba ye passer dan talam na mengle be pore mpanari ton toron tume te tenga pam fari te tenga pame an yizula ning po sambewa ren ya bolle e sambo ne mbuida fangil keppe idi bo na ne bni me le men dik zapte ne ya tenga kam ndik zapte wona zabne Burkina Faso ha to bore kale zapte da la bo toron dik mengen 15 na kene ya nyeda tar po ndatan tiusa na yile kite tenga pam lafi nan passé CDP na le mon kosame te Union africaine namba Afrique simplement na sul kenga woto ne le passé dia o sul ram UEMOA ramba Union européenne namba Nations Unies ramba of fagil kepi bangasa te Burkina Faso nguda nyaara la telro wakat kanga ya sida ton mi meti teng sampata lafi tenkang point tumba ipaten tume bom paten mani nyaare Burkina Faso ne pupilam wakat kanga titenga ton le pame nyokorlo ti la fi ton le 15 amana wakat kanga mosa inamik ti zweta banan ton rome en lebe obtemson
yela me ti anyawa ya pipi na ken ninga sula beda san serdan yiken yanse nya Burkina Faso antir Burkina Faso ti sa mari nyam na mikti na gome vote soirali le menton nyaki teng to dampala ren ton songudi nebe ya wotone la mana mato sa bi raba to sa be ti pare ngatum ti Burkina Faso pam lafi ti ya vote la yela tabla gomna bi bang sa to kat kanga aya ke de bari yaren so ta yidi ko mboy na ken tawre nan wiligi ton le menyam ti Burkina Faso runna ritli wa ponga apana nay idmi kamati riba ligdi ali bagda toro an ko nemboyda yaren so ti sida wakar kanga ya toro ren ya fa gil kepi ya han tune ta so so santa ton tenga an nama do an kiti buma fa gilli ton le toro runna ren sna yilan ton ti kanga ton ko lo wego ti teda ligda roye ade CDP to so yidi ko mboy na wuligame bamde ka me ngamane ne ning sin nan gome na yinore san de ko ya ngom na go nema ta to ngasi di kan to me na yele ke tiri la to pa me mbet ne mbula to nda nono ya nya wan twen kiti ti zulo ya sambe ne mbuyda a to lomse ab kenga tawr mosa an na ngome prina to masankara ne por na mampila yiba ko ba boda hambo an kawe ti nimbuida kera sekar koise am pekada ti sariwa to sa sida edi ko mboyna wuligame sida bot sambo to ne an kaun to ko bumugo ninga nyam pasada limon goma zugo so pasada yeto to ne la ton yi mi bala sibaranye asiri yizisoko hanem sande kan tasi nemni sen sibro to no yaren so to CDP na sid wuligi sida ton ho wan likin gis ti bumpa jemse ya mansam ninga avocarama parti civil avocarama santala soba o manama ayi bumbu ya manti ilore tum la santuma hatta ko isa pour sa nazeka kenga men to mbugudi ha ne tenga tor soba ne député ma tor soba to bra wasa andi knori ya wana yile kit ne mu to ko tab suguri ti ton ya le minti ya tor be ton ten kugura point ti mi tenga na ban tar sori an twen dike nor han weno lo tubudu ren ne pa twen obi kenga nan yiki na so tenga na bnugu nam buguda yetara tum ninga ya ton ten kugura han wiligi la ganari bumogu ninga CDP wiliga metinya wa ya mansam ham pazimsi aya mansam ham pasombo rende sanangi ya tontin kugura poe soro kome ti tenga na twendi knor mon amnisiwa ya fneba na yile kit ne muda tonwi an ko tar suguli bid ba tenga to soba tar toron tum ning sa tontin kugura hanganari la wuli bomogo ninga itana kilanta idi komboyoro wuli ga met avocat ma santal mansam ninga aya bum pa wo ba mensa alem pa wo ne tontengai yare so to bana kosi Burkina Faso ni muida parabara pati tongo yikin yanse antum ti ton mana ma fa gil kepi ya suya na lomse ya ni muida na ton ko tab suguri zamana na tongo angan bane namba se idi komboy na le meseka kwera na wuligi mambo na ton CDP tabisa nebni hinda yika be yimba ton ko mon voduna ti sor paka me obten le wa CDP parti o pouré ti na taban to me na yile kiti Burkina Faso tongo yitengninga la fi na zindi ti nimbuida tongo win mola sincère reni ya pelezi udrawo amman kaseto aujourd'hui au Faso Salamata Tapsoba. Il n'a qu'il n'a pas aujourd'hui au Faso. Un kenga qu'il a été gourmet, tenga nouga à ses toto. Te na kene ning sendekti a waton romani dantari net en soba source. Omar Ubda c'est ya nord parfait to soba bam contact tarso il kanga zugo. Abi la main Burkina Faso opérateur économique ramaya. Toi ya main c'est le 15 octobre ti nyantara auto a wombisi. Abuli gamaya Omar Ubda ya net sa en contact tarso sa ne tenga vuye mi ato to rundarun rahma nora go ne masen dik na kenari ti anan to ko nyesi ne ne bni si se yikende ga zabtedo zabne tenga rende zikanga raba ya to bregali zabteda ya ren so te sanange si Omar Ubda na sida saki ba kitaba avril la kiuran pila no san loye nan ko bam san tarade la iltim ning sen twen sitiki ta to ko songi Burkina Faso wuli ga metti ton piaka dame go nera no kenara la lemon kote nebs ya arja katen pumba opete économique ram saka sir 15 to ti to me ti la fi ton rom pame ti sida zule ding semene ton tenga yuma yoboto a ton ndoki la ba ni mbuida ayedo men sa dom penser pour la nankin aujourd'hui au Faso obi la metti sina yilan ton ya ti Burkina Faso pam la fi go ne marika no kenari ti a tora un king tar point
netan so sortsa ne nebnisi sin ya tenga kama yikindi zabtedo an zabat nan teng la raba woto ne ya na yele kitini mamma to ko sakan de zabteda lable be wana ni muida ti to vuyem nan taba nyeme tuuda me nebsan nan tori an sakan pam nyari ob nan de zabteda lugor pori to pam nustuma ba me tumne rene sanange nora sa ande ko tono nebo sonye pierre dame ti bale anorik songo la nyawo me point qui est la mesure comptable tazo en pierre da unité sa ya nor ya sombo na ilan tota wombi la yi sombo renda met ne mbuida tonri an sakanya tumna go ne basan de knori kninga aya bumbu nan kiti na sak bandel zabtida ya tenga kama bo to ndik sama son taba an to libe nyaba tab to pam nustuma an tume ti ya woton pen kitab saki ti lomso to pame la awuma ubdas ya nor parfait o soba ob na soni kiba kitaba ob na wuliga me ton piada me sane tenga zarab sandiki noninga transition to dam sandika ya norik songo ta ya bum nan kiti ti la fi ton pame la ton taka da metop twendi ka norme leme yido to no me raton wuligi ton hanage ton Burkina Faso ya ne muida fa ser da me en 15 to tum na point wala nem ni sembe arzaka tum pour sembo na baramba o pete économique ram lem be za sa me tum point promoteur immobilier ram bama fa ya neba go ne ma han 15 tum na point to binyari mam ndeke non ningate la fi ton pame o pete économique fa ya fo man ne fo me panga santa toto tarab son twen lobo nugu ligid wenge nyaar wenge na yilen to songo ne ma ti rab ningop sandika ton pam pitzugu nyam mi me ti ligid sanke tum na point ne bo so son lagama ndera zaptida ligide nyinga to pol blam nyinga obna saka men ndera le zaptida lapton libronwa te tenga pam lafi ya nya wana kiti bile fa e to libron pame ne 15 runda to be tum na pour nentile to bra patal bu mubs na ma nin kitame bam na ma fa to me ndera zaptida rena umar ubda na wuliga me nyeme ya bumsin ya so songo ya santwen diki irhan le banangi me promoteur immobilier ram ba me tum na point ab to me wani yam ninga han nan tom pulme na shaka ndela zabti da parcelle se zarsi wosora na shaka me te bale bi atenga kam lab san wa yikrunda runna wona zabnen tenga san pam pulme se ya venra ob nan ton rome anderli zabtida nyam mi meti sanangi ya nebosoro santerambe sane tum kanga puron kiera hankenga ya pulunga hampulme ya ligda sende kantese an kidep sakante ranken tum na puron bale bende ziwa te pale ben tolom beneba pata zaka pata zinga renop sa opam tinep toen yele to nan kobla wotone obna saka me on derli zaptira nyeme aya yel tim ton hon toen mamsi amakangesi renda bra kenga men to on tira ad kiran be sane ta so soja tum pour runna la opaladi tibali ob kenga men da tintina yi soma ti ya to ne ba runna bamna masampame ti na kena sidikame mimba tab sandel zaptida opana mbuba opana namasba obna sakame ndel zaptida lable wana Burkina Faso na keng tawri ren ton pierre de me go ne ma sandik yam nyinga e la ton mesa antara toto ob sandik ren passé na songome abuli gamete sida sira de me ti tenga to so ba to pame sek na ko pete économique ramma promoteur immobilier ramma na yile kiti zin na taban taxi ti ya to yi bumbu na yil tim obleme kenga tawren na wuligi mamie mi meti mame ya opete économique bibira ndambe tum na point la sida mame hanta totum nan kome wone bata me na sakan ko ti de riki tena inkitam Burkina Faso pam lafi ren ning songom na woto ya ning ya nord parfait to soba ren na umar ubda anan wuliga me tondo santongo antikre ne tontongo hanjema toto e san ko kaseto ti to na gataba to songa taba la fina pama me Burkina Faso yamim ti ton hambe tuma poto ton patwen tume ti la fi anka betenga ton patwen man bumu ti ne muida sanji ti ato neba bidere ngan to si nataba an tumti zamana gan bane ti tuma yawlan ton kengi rena buliga me ton han taka dan daton voyim tengning pour la fi sembe bene yinen na met ne muida saki fu man si don woro menga na yilan ton ko tenga ti la fi ton pame be ton si 15 to tum kanga pour ya nyi dan tari nyi ta ninga na manri Burkina Faso rena aujourd'hui Faso c'est pour la davi
salamata tapsaba aw Alphonse Ouedraogo ne tournere et na le quotidien Sebra.m Télé quotidien Sebra.m Kouni l'abricon connaît son pataton room Adria Souliur Sambonde te association pour la bienveillance humanitaire ya bamba 5e neptum da wengen kitoman songri ne nep son pataton autono no le rapport la wilga metia son tourné serfi o han songba lapton pam nimba maramba en silbantia ne besit pataton ro tabsid na ndike songra nyaba i avril ki gara han pile ni wam ya serfi o zakambe wogdo kawam ta tida sandi kon ko absana magani ligidi ada minio tabo la tous piswe la ti lab sandi kon ko bilkan bukari bogre sebra point bam hen kanganti man ka setendi ka tabe sebra point dunna ibe rawotonem wilga mete no lere kiga ya aya pineta wakatu aya songta wakatu den kikanga wilga mete net fa sa da menta sa to yele wanti yira yam sa mi kamte ya net sampata tongu te twen ya basoba mana so kungbi songa te boto ya soma ada ya kanga ya la association pour la bienveillance humanitaire nan tarsi ya woto ne top tarsa pour un abna man songre yolo ne pata tongu santu ne kunop sende konkoba den sa ne kunop sende konkoba to no am abten wilga mem te net fa paman tamuya kilogram pisile nu yola yimri le ban pa ne makaroni henta kilogram nu ka ma litra tabu sekra binsem kilogram yibu sekra kilogram yimri ya ma kilogram yimri den do kamba woto ne to la manduri anna konep son ran tan ko ba le pile nu den sa ne kuna woto no e minio tam tiro la tous piwe la men ken sa porin anda tira woto no la buliga mete croissant rouge mbe Émirats Arabes Unis ya ba men yi ni ba jatandi kuna te tonta to banande ran song ne ba woto ne dane ne ninga senge talamantare sur le touma yeli Abdul Fattah Agwakas ba buliga mete kuna sende kon woto ne na si ton kon ne san pata tonra yeno da bam sura wuso malab san nangese bam tagadame teno lere kiga pour ya pineta kigu ya song tab kiga ya yolo tab kiga kune bam hande kon to anan yaw kabram ya de tobna zak pusum ya barak pusom pu selfie te bala selfie on to yi sababu te bam si to na pam neba sense dia ne bam pata ton hakika na ndi kuna ko to ne ya ne ni so ban ko kuna so kam obmika mete wuso bebe ne ya pokapa to bre kuna woto ne ko da wilga mete sa ne tumna ban tumna ya nimba je tuma wil poa laptiki ya na man kuna woto ne da ne tumna lo wat pore Abdul Agwakas na kenga torin wilge te bam sulle pana yansi tumde zikanga bali bala bam na kelen kenga tawde ne tum sama woto ne abna kelen tuma tumde te kala non lokra hote tanan tame bi pa mamete yolo hata ne bu so woto ne table ben wilga mete bam tara kwayra na gomne sule ataba sule ni sen to yaarab ni buida tab kelen pa song taba pour patil taba pour ya taba top to song ni sen patara tonro top to yi yel bamba pour tab wilga mete han tarambi pui e han tarambi ko na to song ne bleni si son katara to top ten ken le rapport la bibe ne sunoro ya zika ngala wilga te nebni sende ya kuna sida bam suno wa to lonti yida barari azara talenga ni bam pa ma kuna zikanga la tono wan pena parana so neba reto no dabe laro to nyo kam na mandu suno la buligam te sida bam na to sa silvenera kun kanga wa na so mam so ninga arapa jema hotone ya la buligya tonda tamen po he kuna kwata barakuso avanta ka tone yele ma nimba zira wan to yira po kwa penzin pata tonro to bari kunu to na ko ba yami yol so ninga sambe po den ya barak pu so la ton tara am pu de ya buliga mete riba ana so ngabam te se to ron ka no ra sombo bam pu da wena baraku so pu kunu kwatba la rubra manda do sen yilem ne mano ko sulle ramma na buliga den te bam ko tamete wena woglo miya ko bi la fi to ron tume te kuna ab ton man woto ne ko nibni si am patara ton na ha ne nibni so na ton yaki se se ha ki to baton bang ta ne ba sidat songra ya selfie wa na yaba te tum kang ton zindi den ke tamete selfie wa pipi to so podora
Dr. Adama Kulubeli bam na ndika kwaya William te sul mi hira to damba ya bam pa ne mi sa ta ban be wado kane to dam lab to qiyam to sidna yak nebni sem patarab to ga to brandi kuna woto ne ko den ya woto ne yemri nafsi to kambe na yak nimba maramba te sidi aneb han sidat songri sidi songra rapora den ya la selfie pipi to so pour na pour sul rambaraka abandik sir ki songon ko bamba yete bam modro songba to pam nebni sem patarab to bri kuna ko wa bam pour do la barakuso bala ba ham yam hakika laptan ne bamba ya zika ngala gwilutin yo kitame te selfie kellen pam arodon pa hada tumna poa kellen twen pa song taba poin kellen twen ken to ne manera ane Dr. Adama Kulubali le ben wiligame te selfie yo manera la song taba me panati ko tune bamra ta mette tum ho wat poin bu kellen to me ya ne ba sam pata ton otune te yende ya bumbu sen ya soma abna le biya ne ba ta mi sa ta pour me te ya ne ba na yaare te bramba to ron ko do no wala han serda den ya kibe kete bukari bogore la ton tun ke sebre pour le quotidien data har ya motone am sambisi edna songa me te ne ko soptir mo sa tin na yo wa ken tawri Wango patron. Chema me. Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Turuna funanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pan zaka. Ren mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Chema me gade. Wana songo. Eh, okay. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zime ya neri. Aya watu mwini be samdo. Nyam. Mdobe. Fo hanje to piro o gen tanga. Bi ko ma mim na singne soba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam pata do bedla. On tara ro beda. Zema million pisila ni, million pinase, million pisno, million pisobla no. Ciao. Million pisobla no ala mdata. Nyap sen kan zam hadan buran data ya zakan men tarpanga kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa demi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Sawa termiti mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasaka kelga yem ya reme kite te société Novafrique Holdings samanu wayele mamzweta ne ba moto ram nimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kambenti kwe alike kamda mama tabia komzwe tatanga tateka ya reme kiti sidala waya ton nan to samba ti kambe ya original damba courtier Bangé saita pekre bloc moteur courtier halita burgale kama courtier bourgeois qu'on les ibén lié courtier à carburant yuna bogame courtier kilo tout ça tata pas mal vidange awa abe litre yemre abe 0,8 litre msambisi on ko ba mbane mikan semba foi kepe minya watiri sanda tambanga somreba courtier rikaman vidange gehe nyaki hin somya tiare lam data courtier, soara. Acha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka boro ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zaksoba wa fanfa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki temsa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima
société immobilière Moun pam agrément yé Burkina Faso kap agréé la paix abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Benzer Konya Mati Abel la 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam do ton gan. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Avec Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Oh, Rende Lebron wa Merson ne ba te ko sobtedo Alphonse Loro. Salamata tabsaba. Il pense que le kang to ne kibewa. Ya otone. Te nan kanga le pays ante wiligi te le pays sans pam sans tala d'argent ne politique ne da te bon tema de politique pour un. Son ne Ousmane Nakro mais il y a parti par ningap monti PPS vice-président premier vice-président den pipi naporonga buliga mete sida mam hanna ngesi ton lugul parti wakat ninga apa bum hannam hadamam parti ro mo kato toni inga nga sobe ane ninga wane bataba son wen yimbas MPP parti wa
kiuga ayib lor pori arok ma kisan ka bonama son le wotone renaissance nangese runda abtera ambi parti pal point ya pipina poronga te maman to lugul parti politique nina absambonde te parti panafricain pour le salut quoi ra PPS bamba son haneba to bana sid wiligi e bam sa ansir zindi obanda be zini ngan to me on wale mentibe parti pala pour runda Ousmane Nakro ya nening me mini kuro sinda gete sane ko mayeli rokma kisan kabori na motor ha serba avril le kiura pila yemri et son saneba ber kete abure makindo en pame son saneba so ko la men nangi hane le pays c'est bra pour hein so ko la men nangi he min se kuro sinda gete hane ko mayeli Ousmane Nakro nyam tum ya boy runda obna le kom nananda amdata mende nga andika posman tasi ne yam han kot mam lu hurum ninga tom naze ko yangome ton tenga nuga ya toto sida tonie sitina taban luguli parti politique parlara wayam haje miyo lam hanan lema angese yam sukra point am ten wuliga me te mam ya nersen ya ten tumda la miap se monte contractuel net tum nora yimri ya ton litawa sanso rena so maram kita lita nugi wakat fa yare soti ne mam han tum kan pa gidere to mam tuen tum politique tuma tum taba wayam ne wa fagili ya Burkina Faso na menken tawri obna liban so koblam nyam voyim da janvier ki ura pisila na 2022 yella wana bali mimti badari la na ma luise obna wuliga me zikanga ya sidat mam yesida miniri wakat kanga lam ten wuliga metimam voyim na lame wane bataba nya yela hanken tuto wa signe tenga to dampala san je kwaininga nguni to gone maluya moi tataw bala ton de gundi ya no ningep sanandi ke ton na ne benisi nda min heda mayinga la nyame ton sit pa maseka ne tenga naba abuliga no nisi la man ham ning fo me het sirdan tale wakat kanga ya reme la ton ke le sit poy abana kenga tawri soko ba reni yam yame nama luisa wan kulo yam ke nama sida luyame be na luyam obna lokom mayilti mamia nama luisi hawa watoto yam gomtin yo sola soba lam ton wuliga me ton tenga sida be kilam pour zule pour ti daba ode yelti tan so so han ta tenga lenga roto imita panana yam halim nange go ne mazingi me ton me ramba ma datan to teka na yele kiti yelti ton pa me ti tenga to ndo yi tan so so se yelo roto ne la yam mikida me ti yening hanta ton tenga pa Burkina Faso bali ya bumu hungu andu ne wagili mbezinga fa anti da temza nuni he fa taba to boti je sensa la temza poson tan so so to lo sida nama da ne mbuida renda pa Burkina Faso bali la yati ton bangi mamda tan toksi ya ne ni hinda ki de nama o ti ya handa be nama o bila mata sur mo société civile ton sekra memang ti ton fa ya sababu ne ko ngoninga ton tenga ha am tari sa ne ton zabi en ton ta sur sorsa ren bu mu ngoning sa man janvier ki wo ra pisila na 2022 wane na ma loisa ya ti de bank ti ton fa ko ngore on wane yel bam ren bana le ko to kenga tawna lim sokuba ne ken wuliga meti MPP wa Hong Kong na ma auto ya singa ne kongre ning samana soba septembre kiuga 2021 son lo ren han singa ne tek bala ne ba nemte na ma faara me mba MPP nyam me taga do to bi obna wuligam tane zikanga ya ne taxo mam pa twen ki barambe la miye se mi bala ya te mam se zin MPP on tume water antagam na yiwa a nafa ma musro ne yam ning la bang ninga mam handi kampasa lam twen wudi lame parti politique voyim point yela buto tore watame rende ten wa me ti ya no go han ten wa ti ya to nyam le miam ti panno ya fale am twen diki ti nimbu da fa pere patwen ya wuto dar fa la ya ti bang bala ti yam han nangis ya wolam kongre ning parti han sidmane ti nyam gomna soba aya bum mu han sidwane supuri nepken neng la nanti kongro meng taya
kẽer sũnd yẽnda pa noome tɩ ba lebra lakablame n bas kɛɛngã pa le kẽesdba noẽ rɛgs kẽer pʋsẽ b ra zoe n balga b rãmbã n leb kɛɛngã rẽnd kõngrã sẽn wa n maana a wa n paasame sũ-pa noomã wotone sã ne pa tɩ b pʋgẽ rẽnd b na leb n kẽngã taoore n sok bala d na n yãnsame n leb n koos teed la deoor yaa wotone bɩ sõng neb tɩ b koosb teedo tɩ wa kẽng taoore. Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble, quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah? Oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Société Moon. Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Kouris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où est mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Acha! Acha! Ma! Fais yalam là!
Ndik man so fa lo ko mti bore. Mama safan kala ka boro doy. Yo ka boro ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba mo fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Rende leban wa met songa nepte ko sobtedo Alphonse Drogo Salmata taw sama am kelem be sebra poka ya woto na te kella ankenga tawra anna soke Ousmane Nakro soko bla menangi ya yam ha wen yimbase ha ne MPPO na ankenga leban antuluguli patia to yam yayi hedamti iri pana limpamante bi obna lokom ya an yel yamba te fo han ken parti politique point ya ri la bod nandi sida mamda permit ya auto ne lamda tameti bank ti politique ya yam la nyabo en twental neda en ken parti politique point mam le man politique mais ya ta comme am tongo na yilen ki tamam twento mais am tenga na ken tawri Burkina Faso na me ya nyawa ya tazu ngin ya mam am ken parti politique point obna le ban so ko blam yam le ko dam ti boy nebni si sa antarade ti yam tara ton kontar wusro ne sodasa hanzad nama obna le kom ha ne zikanga ne batara sori an tozobsa antarade lapsandate mam patwen kidraba to bra gombo to ne la mam ha mi bala ya nyawa to goti nyawa me gomte paye katama ya nyawa mbonti demokrasi wa ba ya danam lamda tameti soko benges antaka da boto santa raka seto bob konte de bang mampa tumde tineba poden ki de bineba gomna sandate patum kanga ampak mamay mammi bala ton be tengni ngab samonti savana itfane taba ha mi kam to brama sangom na ya sida bi bangasa ti wakata han wata laina wa bange obnali ban soko me Ousmane Nakro la nene bata me abele takaram ti PPS sa nlugulu to ya Alassane Bala Sakande an lugulu nyawa auto na yilen kit nyame nyon tab soma vote hon wate hana mane bi waton ran yektaba ren nyam takaram ti asidbi obna la me la be nan lok
ni fa gil kepi ya ne muida ta so la ne sa mi kam ti na yi boto ne ya hon wat pasin nardi nyam na pam kaseto ala san bala sakandi mam wo do la me ndi kam la wam joa la kema ya neda mam son wo sombo ren am kita am bi bo wor point am wo do la me la panyam han taka don yi obna li bon so ko blam PPS a lor pour ya parti politique bo point le am nan le moto kien yi wata bi le man tuma obna so ko men le kom so ko kibe kita nangi ya ba ti yam joye maman tumam na wen yi me la mbasi PPS a parti rende mam data met yam mangi tia mam han consider ne rab ning mam sen newa antala mam kengi parti politique pour la ton parti me wa me nambawe nangiesi na yelan ton tume Burkina Faso na men keng tawri so ho manaya ton politique pour ton taranyabo yab somoti social démocratie wa rende ton parti so me pakame nebni fa hantara nyabo politique point ti awoto no yinga obna le bon sokolam la yamra ba menga ya bon yam lul parti wa monti PPS obna wiliga me ton rabo ya venra ya ton tume ti Burkina Faso ton pama en yidigi en ton na itengninga nembuida na zemetaba tengninga temsa taba me na wawde ti bale ton tenga na so ninga ana yiso songo obna li ban sokolam ile mangi hamet yam parti wa handika PPS awat ntiran wende bumboto wenda me wala propose mbe bumninga ne ba mimbo no nyamba le kodame ne bni hin takada botone pana la yam parti wa o pana wogum hankabe obna le kom ne ba han takada botore ya ay be ne mbamba ne to bahame an la bnan ken to ronto wuligi amma nan le kyamba ya ti bang kyamba to man bum tine ba fa yiti bam sakame en fois bunkanga wotone ya yam tum na mosa na ko kaseto tinyam gara tum na nesida tonda patiwa atara nandi atara kobogo ren ton ton tume ti ton tabisa saka nembuida banga ya yen ya ton tum pakra obna le ban so koblam nyamba ara gomna me MPP parti au point bom ni handa be no yam parti ko da mo hawo nyam nan tuma wana na yelen kiti parti parlem luloto ha bira vuimde jule kan sabudu obna le kom ton parti wa ton tara nyabo sada monti vision ton le manta na kenes nantiki en toron tume ti ton nantika soba wilar pazin bene zengar pazin bene ya hanna wuli nyamba ti ton na jane za songo nyam yimte parti politique pour zaba sa ya soma bura pa wawi ton nangi heme fo sa wa sera tabling fo zikanga fo zina yibene ton na le bengi heme ngwabra zin tumna poye ko me bisa na zin de zininga ya nor nandiki pato vuye mwenge renzi kanga ton nantika woto ton tume wakat kanga kita pa zindi ngwen yile ba pato para zindi tuma nan kename namba sep soko bla menangi he premier ministre Albert Oudra wili gameti menangi heme ti wala na malongo ma point parti politique de mahandi ke ligra ken tumna point obnangi heme ti ligra pa me nyam so zinga den pana lembasi de payra mayari nyam le kuram wana wili gameti hane gomna hango moto ha toni ye gala me ta ya sombo la na ngumengis ya boy la na ningi nori krapoto ne na yelan to venat ne muida bangi boente mane zibortek la serden zemsi tumna weng rende ya Ousmane Nakro min se kuro ndaget ko ma yelle lablem ya PPS a parti pipito so pour nga premier vice président so za pour la de le pays wa Salmata Tapsoba Tende Alphonse Ouedraogo kelen zem sa wakati tanam pour télévision jatbam te wakata wudungen keme rende nande ben pour sa Savane Media équipe learning sembe Côte d'Ivoire dunduna bigem festival pakino kenamen tazaman dara yamyame yani fan larme zin ben to brikan ta hadu dande pour dobla me ne tum ne le pour de tum nta bu kalizango sambe bene ya Savane Media ni love to be ndikre bumba fa bete taton kane dande sambiga zona Ousmane nge ambe gayowa wala nanta habla pour sorne pour ndamba sambiya fambe Côte d'Ivoire
kelga tonna sambebna sa temso sambebni sabla zamana tentem 5 kelga do les reton pour souria no to wakata bon ko télévision au pideme masad na ke mono quiz pour radio les lor pour l'équipe enquêter et na wali compine yamba